प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करूँ। आपण मैंने नियमित आम कार्यक्रम देखुवर मुझे धन्यवाद जनाए। आपण परिवार मध्य आपण प्रियजन मध्य आपण सांगसाथी कलिग जदि के मैंने ये कार्यक्रम सहित जड़ित एवं जाए ना आप दयाकोरी से परिचित करातु जपरी कार्यक्रम द्वारा से लाभान्वित हो पारे। प्रभु आपण मान आशीर्वाद करूँ। आपण मैंने आम प्रार्थना करुवे आम टेक्निकल टीम को प्रार्थना तोली धरवे आ जो मैंने आम साहस्त बढ़ाती से प्रार्थना करुवे। आपण मान साहाय्य सहयोग प्रार्थना बल ए कार्यक्रम चली आसी नियमित प्रार्थना तोली धरवे। आपण मैंने मो निमंते प्रार्थना करने भूलिए नहीं जपरी आपण मान कति परमेश्वर वार्ता प्रति थर आनीपारे ये आपण मैंने प्रार्थना करेंगे। आज आम जो प्रसंग रे प्रभु वाक्य आलोचना करवा आलोच्य प्रसंग होछि स्वर्ग पाई अयोग्य किए। स्वर्ग पाई अयोग्य किए गोटे प्रश्न चिन्ह किए अयोग्य। आम तो सब बाहरी जीवु 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 बोली जीवु ना समस्ते कहते मुझे जीवी मुदुआ भी कहूँ मुझे चोर भी कहूँ जीवी व्यभिचारी कहूँ मुझे जीवी समस्त असाधु काम कर से भी कहूँ मुझे जीवी समस्ते जीवाई बाहरी किए जीव यदि समस्ते जीवे अयोग्य किए। आज टी चिंता कर देखा ए संदर्भ में स्वर्ग पाई अयोग्य किए। लुक लिखित सुसमाचार तार 9 अध्याय तार 62 पद किंतु जीशु तांको कहिले जे लंगल रे हाथ दे पछकु चाहे से ईश्वर को राज्यर योग्य नुहे। एठी गोटे छोट विषय कहते कि बड़ विषय कहते कौन जे लंगल रे हाथ दे पछकु चाहे से ईश्वर को राज्यर योग्य नुहे। आपण जदि विश्वास करी ग्रहण कर आसी दुख आसु कष्ट आसु प्रतिबाधा आसु पछाड़ू डाकर आसु जहाँ भी होना कहीं आपण पछकु फेरबे ना तेबे आपण ईश्वर राज्य योग्य हेबे न ईश्वर राज्य पे आपण अयोग्य। विभिन्न आह्वान जदि आपण पछकु टाणी नहीं जाउछि विभिन्न परिस्थिति जो आपको पछकु डाकी नहीं जाउछि। आज समय देश में एक प्रकार परिस्थिति मान देखा जाउछि लोक माने पछकु हटिबा पाई चिंता करूछंती। आपण सत्य परमेश्वर को जानिला परे आपण को पछकु फेरी जीवा पाई आपण को ओहरी जीवा पाई गुडे डाकर आसीबो गोटे प्रतिबंधक आसीबो। एठी हम गोटे प्रतिबंधक देखुछु जने लोक जीसु को पथरे जीवा पाई चाहूछि किंतु से गुडे कथा कहूछि। प्रभु जीसु कहिले किंतु जीसु तांको कहिले जे लंगल रे हाथ दे पछकु चाहे पछकु जाए नहीं लंगल रे हाथ धरी करी पछकु खाली चाहिला जाई नहीं परे जीव कि न जीव अलग कथा से चाहिबो जदि से ईश्वर को राज्य पाई योग्य नहीं। आपण चाहतु भी नहीं पछकु जीवा पछकु हटि जीवा पाई चाहिबे स्वर्ग राज्य पे अयोग्य हो जीवे। आसीबो आगो को देखंतु प्रत्येक स्थान रे आसीबो आपण को चाकरी क्षेत्र आसीबो आपण को व्यवसाय रे आसीबो आपण को घरे जीवन रे आसीबो आपण को सामाजिक जीवन रे आसीबो आपण जो भड़ा रही सेठी भी आसीबो जदि रहिबार अछि रुह नचेत जाओ। अपार्टमेंट खाली कर बिकी जीवार समय आसुचे आपण देखो आपण व्यवसाय जमास्त मिलित भाव में बिजनेस करुछंती बिजनेस छाड़िबा पे पड़िबो एमती चक्रांत करेंगे आपण को तली तलांत करेंगे टाइम आसुची गोटे घृणार परिवेश आमर देश में तैयारी हो सारी स्कूल रे गोटे घृणा देखिए छात्र मान तो घृणा कर शिक्षक शिक्षक मान मध्य प्रिंसिपाल शिक्षक मध्य गोटे घृणा आसब बैंक स्टाफ मान मध्य घृणा आसब आप देखिए पुलिस डिपार्टमेंट आप घृणा को देखिए प्रत्येक स्थान में दी तीन टा गोष्ठी हेबे गोटे घृणार वातावरण आसब से समय पछ को हटापी गोटे आह्वान आसब आप पछ को चाहिए
ईश्वर राज्य ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ ଆବେଗରେ ଆସି କହୁନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଖାଲି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଆସିବ। କେହି ଜଣେ କହିବେ, ହୁଏତ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ଆସି କହିବେ, ଆପଣ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ପଶିକି କହିବ, ହଇ ଭାଇନା ଟିକେ ପଛକୁ ଗଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଦିଦି ଟିକେ ପଛକୁ ହଟି ଯାଉନି। ତ ବିଶ୍ୱାସକୁ ତ ଭିତରେ ରଖେ, ବାହାରେ ତ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମୋତେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପିତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଆଉ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ। ସତ୍ୟର ଜୟ ହବ ବୋଲି କହୁଛି ନା, ଜୟ ହେବ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପଛକୁ ହଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ କିଏ? ଅଯୋଗ୍ୟତା ଗୋଟେ ଦେଖୁଛୁ, ପଛକୁ ଚାହିଁବା, ପଛକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଯିବାଟା ପରେ ଯିବ କି ନ ଯିବ ଅଲଗା ବିଷୟ, ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁବ ବି ନାହିଁ, ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଥଟ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେ ପଛକୁ ହଟିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ପଛକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହୁଏତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ, ହୁଏତ ଜଗତରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆରାମରେ ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଲେଖା ହେବ, ସିଲ୍ଟା ବାଡ଼େଇ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଧରିକି ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି। କାରଣ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପଟା ପଡ଼ିବ, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା କଟିବ, ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ତେଣୁ ପଛକୁ ଫେରିବାର ଚିନ୍ତା ଯଦି ଆସୁଛି, ଏ ଦୁଃଖ, ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, ଅପମାନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଯେ ପଛକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପଛକୁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ନ କରିବୁ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସର ଅଟଳ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥିଲେ, ସେଇ ଆତ୍ମା ଏ ଶେଷ କାଳର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯୋଗାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ କଥା ହେଇଥିବାରୁ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କର ହଉ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।